Goa has administered the first dose of COVID-19 vaccines to 11.66 lakh eligible persons. The letter from the Union Health Ministry and DCGI says this proves that 100% of Goa's population has been vaccinated with the first dose, the Chief Minister Pramod Sawant said on Wednesday, wading into the opposition allegations of falsifying of data. The Chief Minister hit out at opposition for calling 100% vaccination a farce and alleged they are demotivating people from getting vaccinated. The Chief Minister said that all eligible would get their second dose by October end via Tika Utsav. The opposition was up in arms after the Chief Minister Pramod Sawant declared that Goa's population was 100% vaccinated with the first dose, and Prime Minister Narendra Modi applauding the announcement. The opposition pointed out that many people are yet to receive their first jab. The Chief Minister has refuted all these allegations. खूप वाईट दिसता काही पॉलिटिशियन्स जे आसा पळय न्ही ह्या स्वताच्या स्टेटीकूच ब्लेम करतात। म्हाका दिसता त्या पॉलिटिशियनांनी हेजे करून लोकांक टिका उत्सवात भाग घेवपा खातीर भायर काडपाक जाय। तांच्यांनी टिका उत्सवाक लोकांक इनवॉल्वमेंट करपा खातीर भायर काडपाची गरज आसा। हांव त्या पॉलिटिशियनांक म्हणजे हांव जर नांव घेवन स्पेसिफीक सांगपाचें जाल्यार बाब दिगंबर कामत आनी बाब विजय सरदेसाय आनी म्हाका दिसता इवन दो फॉर द रोहन खंवटे हांकां सांगपाक सोदतलो की आमकां फटींग उलोवपाचें ना, आमकां वयल्यान जाल्यार लोकांक ह्या कार्यक्रमात इनवॉल्व करून घेवपाक जाय। 11,66,000 दिस इज अ लेटर फ्रॉम द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ 11,66,000 जाय जाल्यार तेजी कॉपी हांव तुमच्या कडेन शेअर करता। दीज आर द इलिजिबल पीपल इन द स्टेट ऑफ गोवा फॉर द वॅक्सिनेशन पर्पज। 15 lakhs कितें जो पॉप्युलेशन आसा तितूंतलो 11 लाख आनी 66,000 ओके। दीस इज अगेन द फ्रॉम द CGI ओके। हे लेटर जे आसा हे तांच्या कडल्यान आसा ज्या मार्फत आमी दुसरे लेटर जे आहा हेच्या हेतूंतल्यान कन्फर्म केला 11,66,000। आतां पर्यंत आमी जी वॅक्सिनेशन दिली टील डेट 11,88,891 विच इज एन 102%। फर्स्ट डोसचे सांगता हांव। फॉर द सेकंड डोज आमी जी दिल्या ती 5,02,144 वॅक्सिनेशन फॉर द सेकंड डोज वी हॅव गिवन विच इज 43.07% ऑफ वॅक्सिनेशन टील डेट आयच्या दिसा पर्यंत आमी दिल्ली आसा। सेकंड डोज जेंचो डीव आसा म्हणजे इन दीस वीक इट इज एन एप्रॉक्सिमेट 1,70,000 पीपल विच इज द ड्यू फॉर द सेकंड डोज। तांच्यांनी जर टायमार घेतलें जाल्यार आमची सेकंड डोजची पर्संटेज ही एप्रॉक्सिमेटली 60% पर्यंत जी आसा ही सेकंड डोजची पर्संटेज सुद्दां वयतली। म्हणून हांव समेस्त गोंयकारांक आव्हान करता की तांच्यांनी जेचो सेकंड डोज डीव आसा तांच्यांनी खूब मोठ्या प्रमाणात हातूंतल्यान भाग घेवचो। आमचो टिका उत्सव 3.2 हो 16 सप्टेंबरच्यान सुरवात जाता आनी त्या खातीर फाल्यांच्यान सुरू जावपी टिका उत्सव हो फुडले 8 दीस हो कंटिन्युअसली चलतलो। म्हणजे आमच्या सगळ्या राजकारण्यांनी सगळ्या पॉलिटिशियनांनी टिका करची सोडून टिका उत्सवात भाग घेवचे अशें म्हाका दिसता। आनी त्या खातीर ऑपोजिशनाक हांव एडवायज म्हजो आसतलो लोकांचो जीव वाचोवपा खातीर सगळ्या राजकारण्यांनी म्हणजे मागीर ते आमदार आसतले, पंच आसतले, सरपंच आसतले, जिल्हा पंचायत सदस्य आसतले, ह्या सगळ्यांनी उरल्या जितके लोक जेंच्यांनी सेकंड डोज घेवंक ना आनी चुकून कोणी जरी फर्स्ट डोज घेवपाचो सुद्दां उरला आसत हांव अशें म्हणना आमी हांगासर येवपी म्हणजे ट्युरिस्ट आसतलो, लेबरर आसतलो हांकांय बी फ्री ऑफ कॉस्ट वॅक्सिनेशन दिता। टिका उत्सव ह्या कार्यक्रमात खूब मोठ्या प्रमाणात सगळ्यांनी जर भाग घेत जाल्यार म्हाका दिसता 31 ऑक्टोबर पर्यंत आमी हो जो आसा हो आमी गोंय हे पयले राज्य डबल डोस वॅक्सिनेशन घेतलेले ठरतले। ताच्या खातीर लोकांच्या सहकार्यांची गरज आसा। आमचो हेल्थ डिपार्टमेंटाचो स्टाफ हर तरेचे प्रयत्न आपल्या परीन करीत आसा। हांव जेन्ना रिव्यू घेतालो फाटल्या विकांत 10 डेथ जाल्यो म्हणजे कोविडा खातीर 10 डेथा पैकी 9 डेथ ज्यो आसा तांच्यांनी एक डोस सुद्दां वॅक्सिनेशनचो घेवंक ना, एक डोस सुद्दां घेवंक ना। म्हणून हांव लोकांक आव्हान करता की आमकां मॉर्टेलिटी रेट कमी करपा खातीर डेथ रेट कमी करपा खातीर तुमी जरी कोमॉर्बीड आसले, जरी तुमची ओल्ड एजेड आसले, जरी तुमी वेगवेगळ्यो कंडिशन्स आसले आमी तांकां वॅक्सिनेशन गोवा मेडिकल कॉलेजीन विथ स्पेशल प्रिकॉशन्स दिवपाची आमची प्रोविजन आसात। खूब खोशेची गजाल आसा माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी येता त्या 18 तारखे दिसा समेस्त गोंयकारांचे
अभिनंदन करपा खातीर गोंयकारां खातीर डायरेक्टली इंटरेक्शन ते 18 तारखे दीस करपाचे आसात. तितून मागीर आमच्या हेल्थ डिपार्टमेंटाचो स्टाफ आसतलो, बेनिफिशरीज आसतले. 18 तारखे दिसा हो कार्यक्रम गोंयांत म्हणजे डायरेक्टली व्हर्च्युअली जावपाचो आसा, जेणे करून गोंयच्या हेल्थ डिपार्टमेंट, कलेक्टर्स आनी बाकीच्या सगळ्या स्टाफ हांचें अभिनंदन करपा खातीर माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हे डायरेक्टली लोकां कडेन उलयतले. त्या खातीर हांव लोकांक आव्हान करता की ताजो डिटेल प्रोग्राम्स फाल्यां जो आसा हो आमी पब्लीश करतले. Irshad Sheikh for Goa 365 from Porvorim.